बदउनवानी और जिनसी जराइम के बढ़ते वाकयात पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत। नौजवान नस्ल की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए उन्हें इस्लाम की तालीमात से मुताल्लिक़ मुकम्मल आगाही दी जाए। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़रिए मुसलमानों को मुत्तहिद करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी शोहरत याफ्ता मुस्लिम स्कॉलर से खुसूसी मुकालमा, रियासत मदीना, इस्लाम, मुआशरा और इखलाकी बेदारी के मौजू पर गुफ्तगू। मुसलमान नौजवानों को अपनी तहजीब, मजहब और तारीख पर फख्र होना चाहिए। नई नस्ल को जिन मुश्किलात का सामना है उससे नबर्द आजमा होने के लिए अज़मत रफ्ता की बहाली ज़रूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हुसैन नसर, डॉक्टर हमजा यूसुफ, डॉक्टर अब्दुल हकीम मुराद, डॉक्टर रजब सेंट्रिक, डॉक्टर चंद्रा मुजफ्फर, डॉक्टर उस्मान बकर और शेख अब्दुल्ला मुजफ्फर की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आए, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। 1947 से लेके 2008 तक आपने 6 ट्रिलियन कर्जा लिया, और 2008 से लेके 2018 तक आपने 23 ट्रिलियन कर्जा ले लिया। तो इस 23 ट्रिलियन में आपने बनाया क्या? नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क को कर्जों में जकड़ा। 32 अरब डॉलर कर्जा हम वापस कर चुके हैं। 30 सालों की खराबियां 3 साल में दूर नहीं की जा सकती। फाइनेंस तरमीमी बिल पर तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं। सिंध के अवाम सेहत कार्ड की सहूलत से महरूम हैं। वजीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे के अवाम से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि क्विक मार्च होगा। माजी की बदउनवानियों की वजह से अवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुस्तरद किया। तबाह हाल मुल्की मईशत को पीटीआई हुकूमत ने 3.25 साल के अंदर मुस्तहकम किया। एहसास राशन प्रोग्राम से 2.5 करोड़ अफराद को अशियाए ज़रूरिया पर रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा। मुल्क में नई लहर के आसार नुमायां होने लगे। एनसीओसी सरबरा असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। मास्क का इस्तेमाल और एसओपीज पर अमल दरामद वबा से बचाव का वाहिद हल। मुल्क कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 500 नए केसेस रिपोर्ट। शरह बढ़कर 1.3% हो गई। आलमी सतह पर कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा। एक दिन में 11,90,000 केसेस, 4,000 हलाकतें। फ्रांस में 2 लाख, बरतानिया 1,62,000, अमरीका में 1,61,000 केसेस रिपोर्ट। नया वेरिएंट अंटार्कटिका के तहकीकाती मरकज तक भी जा पहुंचा। अमले के तमाम 16 अफराद में वायरस की तशखीस। रवां साल के वस्त तक दुनिया की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ है। आलमी इदारा सेहत। हर खानदान को हेल्थ कार्ड फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मालूमात के लिए नया पाकिस्तान कौमी सेहत के नाम से ऐप बना दी है। सेहत कार्ड उससे मिलेगा जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की इंतहा। कत्लो गारत, छापे और गिरफ्तारियां रोज का मामूल बन गई। काबिज फौज हक खुदरादियत का मुतालबा करने पर मजालिम का निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए भारत पर दबाव डाले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान में नदी नाले जम गए, परवाजें मनसूख। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने के लिए तैयार। बर्फबारी भी होगी।
پاکستان نیوی مسلسل چھٹی مرتبہ چیف آف دی نیول اسٹاف اوپن شوٹنگ چیمپئن شپ کی فاتح، آرمی کی دوسری اور وابڈا کی تیسری پوزیشن۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے انعامات تقسیم کیے۔ 7 روزہ ایونٹ میں ملک بھر سے 400 سے زائد شوٹرز نے حصہ لیا۔ اسلام آباد میں میراتھن کا انعقاد، مردوں کی کیٹیگری میں اختر کی پہلی پوزیشن، خواتین میں رابیلا فاتح، ریس میں 200 سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ اور سعودی عرب میں جاری ٹاکا ریلی کا دوسرا روز بھی قطر کے ناصر العطیہ کے نام رہا۔ 9 مرتبہ کے ورلڈ ریلی چیمپئن سیباسٹین لوئی پر 12 منٹ اور 7 سیکنڈز کی مجموعی برتری۔ بائک کیٹیگری میں آسٹریلیا کے ڈینیل سینڈرز کی سبقت۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اسلام کی تعلیمات سے متعلق مکمل آگاہی دی جائے۔ وہ عالمی شہرت یافتہ مسلم اسکالرز کے درمیان قومی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے تحت منعقدہ ریاست مدینہ اسلام، معاشر اور اخلاقی بیداری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کی مسلم دنیا کے ممتاز دانشوروں کے ساتھ نشست کے دوسرے حصے کی تفصیل محمد نوید اظہر سے جانیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ممتاز اسلامی اسکالرز اور دانشوروں کے ساتھ نشست کے دوسرے حصے میں بھی اسلامی اقدار اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں، اصول پسندی اور اخلاق کی بیداری جیسے معاملات پر مکالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ذریعے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے۔ The idea is that we through the seerah of a prophet, we unite human beings. And secondly, we raise the moral and ethical standards of our society. Just like in the state of Medina, our prophet did almost 1500 years ago. پروفیسر ڈاکٹر سید حسین نصر نے کہا کہ انسان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اولین کام جو ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے روحانی پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ Give a positive appraisal of this very passing and brutal nature of the world, that the world is transient, that the spirit is real. The fact that a sitting prime minister of a country who's usually, like every other country, concerned with what's going to happen tomorrow, is now also concerned with what's going to happen after tomorrow, is a very good sign. That's a very, very good sign, and let's follow it, inshallah. وزیر اعظم نے ڈاکٹر حمزہ یوسف سے پوچھا کہ پاکستان اور دیگر ملکوں میں کرپشن اور جنسی جرائم جیسے مسائل کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ The selfishness of that individual is in the end harms himself. إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ. The Quran says your corruption is against yourselves. It harms yourselves. وزیر اعظم نے کہا کہ موبائل فون جہاں بہتر معلومات فراہم کر رہے ہیں وہاں اس کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی درپیش ہیں۔ انہوں نے اسکالر ڈاکٹر عبدالحکیم مراد سے دریافت کیا کہ معلوماتی مواد کے ساتھ ساتھ فحش مواد کی دستیابی کے مسئلے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ The neuroscientists have pointed out that this results in permanent damage. And so it's part of the global crisis at the moment. Many of the big issues today are things that have to be resolved globally. ڈاکٹر رجب سنترو نے کہا کہ ترکی کے نوجوانوں کو بھی ایسے ہی مسائل درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاقیات کا پرچار کر کے ان مسئلوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ Of course we can't replicate the past as it is, but we need to preserve our roots and adopt a revivalist approach. ملیشیا کے ڈاکٹر چندرا مظفر نے کہا کہ اپنی تہذیب، مذہب اور تاریخ سے متعلق نوجوانوں سے مکالمہ ضروری ہے۔ Our own traditions, our value systems, the principles which are embodied in our great philosophical truths. Why do they see that as the Rahmatul Alamin? ڈاکٹر عثمان بکر نے کہا کہ نئی نسل سے بین المذاہب ہم آہنگی پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ What Islam has got to say about interfaith, interreligious relationship. شیخ عبداللہ نے کہا کہ ایسی یونیورسٹیاں ہونی چاہیے جہاں اخلاقیات اور اقدار کی ترویج ہو۔ هو أخلاق السكينة. أخلاق السكينة هي أخلاق
ليس فيها انفعال، الانفعال فيها لا يؤثر بل الفعل يكون نتيجة للعقل. عالمی اسکالرز کا کہنا تھا کہ یہ عمل قابل ستائش ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے رحمت للعالمین اتھارٹی کی تشکیل اور مکالمے کا آغاز کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ اسکالرز کے ساتھ 1 یا 2 مہینے بعد اس طرح کا مکالمہ جاری رکھیں گے. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام صحت کارڈ کی سہولت سے محروم ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی پتہ نہیں سندھ کے عوام سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مزید تفصیل سہیل جمالی کی اس رپورٹ میں. کراچی میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان کی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان میں معیشت ٹھوس بنیادوں پر مستحکم ہو رہی ہے اور نیا سال پاکستان کے استحکام کا سال ہوگا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی کے لیے بیان حلفی جمع کرایا تھا. نواز شریف واپس نہیں آ رہے تو اٹارنی جنرل سے کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو ہائی کورٹ کے سامنے اٹھائیں. کہ شہباز شریف صاحب یا تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں اور اگر نہیں لے کے آتے تو جعلی حلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی. چودھری فواد حسین نے کہا نواز شریف اور آصف زرداری کی حکومتوں نے ملک کو قرضوں کے جال میں جکڑ دیا. 1947 سے لے کے 2008 تک ہمارا کل جو قرض تھا وہ 6 ٹریلین تھا، جس میں ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا، ہم نے گوادر خرید لیا، ہم نے پاکستان کی فوج کھڑی کر دی، ہم نے اپنی نیول بیسز بنا لی، ہم نے موٹر ویز بھی بنا لی، اور یہ سارے کام ہم نے 6 ٹریلین میں کیے 1947 سے لے کے 2008 تک. جب نواز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے قدم رکھا صدر کے طور کے اوپر، اس وقت ہمارا قرضہ 6 ٹریلین روپے تھا. جب نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے جان چھٹی ہے اور وہ باہر گئے، یہ اپنا فارغ ہوئے ہیں 2018 میں، ہمارا قرضہ 27 ٹریلین تھا. یعنی 1947 سے لے کے 2008 تک آپ نے 6 ٹریلین قرضہ لیا اور 2008 سے لے کے 2018 تک آپ نے 23 ٹریلین قرضہ لے لیا. تو اس 23 ٹریلین میں آپ نے بنایا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ تو جب آپ اتنے بڑا ڈیمیج کر جائیں تو اگلی حکومت کو آ کے آپ کہیں کہ نہیں آپ پچھلی کا ذکر ہی نہ کریں، 2 سال میں آپ اپنا بتا دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک سوال پر چودھری فواد حسین نے کہا کہ عالمی سطح پر مہنگائی کے پاکستان پر اثرات پڑ رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ تیل، گھی اور دالیں درآمد کرنا بھی ہے. اس سے قبل وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے عالمگیر خان سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کا کہنا ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بلدیاتی اختیارات کو سلب کرنا جمہوریت کے استحکام کے لیے خطرہ ہے. ان اختیارات کی بلدیاتی اداروں کو واپسی تک قانونی اور سیاسی کوشش جاری رکھیں گے. وہ کراچی میں خرم شیر زمان اور پارٹی کے دیگر ارکان کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتائیں گے محمد زبیر الدین اپنی رپورٹ میں. نیوز کانفرنس میں اسد عمر نے کہا کہ اختیارات کا ایک ہی جگہ جمع ہو جانا لوگوں کی آواز دبانے اور احساس محرومی پیدا کرنے کا عمل ہے، جبکہ اسی بنیاد پر وفاق سے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات منتقل کیے گئے. تاہم یہ عمل شرمناک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ میں ہی لوگوں کو مقامی اختیارات سے محروم کر رہی ہے اور اس سے بے چینی، ناانصافی اور فرقہ واریت کو ہوا مل رہی ہے. جب تک ہم اختیارات مقامی سطح تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی اپنی جو سیاسی شناخت، اپنی سیاسی جو ان کو اختیارات چاہیے وہ ان کو نہیں ملیں گے. تو آپ پاکستان کے اندر ٹینشن کریٹ کر کے رکھیں گے. آپ پاکستان کے اندر ایسا ایک سیاسی نظام رکھیں گے جس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حصہ پاکستان کا اور پاکستانیوں میں سے کوئی نہ کوئی گروہ جو فریق جو ہیں وہ غیر مطمئن نظر آئیں گے. وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبہ سندھ گندم کی وافر کاشت کے باوجود اس سے محروم ہے، جبکہ 20 ارب روپے کی بدعنوانی بہت کچھ بتا رہی ہے. سندھ کے عوام جو ہیں یہ مہنگا آٹا خرید رہے تھے. نیب کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ 20 ارب روپے کا گندم جو ہے اس کی چوری ہو رہی تھی اور بقول سندھ حکومت کے اس کو چوہے کھا گئے تھے. اب پتہ نہیں یہ چوہے جو ہیں یہ انسانی نوعیت کے چوہے تھے یا یہ چوہے ویسے ہی چوہے تھے جس طریقے سے کوئی فالودہ والا ہے
कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल जरदारी की हमशीरा ने ट्वीट किया है कि सिंध की हुकूमत को वैक्सीन खरीदने की इजाज़त नहीं, जो कि गुमराह कुन है, और हकीकत यह है कि इन्हें अवाम की खिदमत से किसी ने नहीं रोका। जबकि मुल्क में 2021 के दौरान 7 करोड़ 15 लाख लोगों की वैक्सीनेशन पीपल्स पार्टी से हजम नहीं हो रही, जिस पर वफाक ने 250 अरब रुपए खर्च किए हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं, बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद नाजरीन आपको बताएंगे, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वबा की नई लहर के आसार नुमायां हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में असद उमर ने कहा कि कराची में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने शहरियों को हिदायत करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका है। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 594 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि कोरोना के नए मरीजों की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,585 अफराद के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,941 हो चुकी है। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि माजी की बदउनवानियों की वजह से अवाम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुस्तरद किया है। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि क्विक मार्च होगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत सिंध के अलावा पूरे मुल्क में 400 अरब रुपए के हेल्थ कार्ड्स के इजरा का इनकलाबी मनसूबा जारी है। 260 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम बेघर अफराद को घरों की तामीर के लिए आसान शराइत अक़सात पर कर्जों की फराहमी शामिल है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन की जानिब से 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की धमकी से मरूब नहीं होंगे। चोरों के टोले की आखिरी आरामगाह अडियाला जेल है। एक ख़ास तबका जिन्होंने पिछले 35-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, और वो तबका जिनको अवाम ने 2018 के इंतखाबात के अंदर बुरी तरह मुस्तरद किया, वो जमातें जो किसी वक्त वफाक की जमातें होती थी, लेकिन वो अपनी नाहलियों, अपनी लूट खसूट, जाली अकाउंटों, टीटियों और बैरून मुल्क जायदादें बनानों के बायस उनको अवाम ने मुस्तरद किया, और सुकड़ के जो है वो एक एक रीजन के अंदर रह चुके हैं। आज वफाक की एक ही जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके पास हर सूबे के अंदर उम्मीदवार भी है, हर जगह पर पीटीआई का कारकुन भी है और वोट बैंक भी मौजूद है। वो लोग जो आते हैं, आकर कहते हैं जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे, हम जो है वो अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो पिछले 3 साल के अंदर उनको मायूसी हुई है इस हवाले से। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ममलकत ने कहा कि 35 साल से मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाली सियासी जमातें अब सिमटकर मखसूस इलाकों तक महदूद हो चुकी हैं। निज़ाम को बेहतर करने में वक्त दरकार है। और आलमी सतह पर कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दुनिया भर से 11,90,000 से जायद केसेस रिपोर्ट, जबकि इस दौरान वबा 4,000 से जायद अमवात हुई हैं। फ्रांस में 2,19,000, बरतानिया में 1,62,000, अमरीका में 1,61,000 और इटली में 1,41,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह ने कहा कि अगर दुनिया से अदम मसावत ख़त्म कर दी जाए तो 2022 में कोरोना वबा को ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक अदम मसावत बरकरार
برقرار رہے گی مختلف طریقوں سے وائرس پھیلنے کا خطرہ بھی برقرار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ WHO کا ارادہ ہے کہ سن 2022 کے وسط تک دنیا کی 70% آبادی کو ویکسین لگا دی جائے۔ انہوں نے کورونا کے خلاف ویکسین بنانے والی کمپنی سے اپیل کی ہے کہ انسانی بنیادوں پر وبا کے خاتمے کے لیے ویکسین بنانے کی ٹیکنالوجی اور طریقہ کار دوسری کمپنیز کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ ویکسین کو وافر مقدار میں بنایا جا سکے۔ ناظرین، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ لاہور ڈویژن میں صحت کارڈ کی سہولت مکمل طور پر میسر ہو گئی ہے۔ آئندہ 45 دنوں میں پنجاب کے تمام خاندان صحت کارڈ کے ذریعے سالانہ 10 لاکھ تک علاج کے اہل ہوں گے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس انقلابی پروگرام سے لوگوں کی صحت کے اخراجات اب ان کے بجٹ کا حصہ نہیں رہے، یہ خرچ مکمل طور پر حکومت اٹھا رہی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا تیزی سے جاری ہے۔ نواز شریف اور ان کے بچوں کو بھی صحت کارڈ دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنے لوگوں کا احساس ہے، عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کر رہے ہیں۔ 31 مارچ تک پورے پنجاب کو صحت کارڈ کی سہولت میسر ہو جائے گی۔ مزید تفصیل بتائیں گے معظم الدین۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ صحت کارڈ صحت کے شعبے میں کسی انقلاب سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ پر 10 لاکھ تک علاج کی سہولت دی جا رہی ہے۔ صحت کارڈ اسے ملے گا جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا۔ شہری نادرہ میں اپنے خاندان کا اندراج لازمی کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ ایپ بنائی گئی ہے۔ ایپ کے ذریعے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تحریک انصاف اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کی قوم پہ کر رہی ہے، پاکستان کے لوگوں پہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا حق ہے ہم پہ کہ ہم ان کو ہر قسم کی سہولت دیں۔ یہ کارڈ اس کو ملے گا جس کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ اس ساری سہولت کے لیے ہم نے ایک ایپ بنایا ہے، نیا پاکستان قومی صحت کارڈ۔ جب آپ اس ایپ پہ جاتے ہیں، یہ ایپ آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن دے دیتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ لاہور ڈویژن میں 133 ہسپتال صحت کارڈ کے پینل پر ہیں، جن میں 101 کے قریب نجی ہسپتال شامل ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ صحت کے شعبے میں رواں سال 25,000 ملازمتیں دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا، جلد پاکستان کو پولیو فری بنائیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اومیکرون ویریئنٹ کا پھیلاؤ تیزی سے پھیلتا ہے، عوام کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، اب بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کے قتل پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو اپنے حق کی خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کو اپنا سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ گزشتہ سال 15 نومبر کو سری نگر کے علاقے حیدرپورہ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید ہونے والے محمد عامر کے والد نے اپنے بیٹے کی میت کی واپسی کے لیے سری نگر ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے تاکہ اس کی مناسبت سے تدفین کی جائے۔ جموں کشمیر میں کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے سری نگر میں ایک بیان میں حد بندی کمیشن کی سفارشات کے خلاف پیپلز الائنس فار گپکا ڈیکلریشن کے احتجاجی مارچ سے قبل فاروق عبداللہ اور دیگر رہنماؤں کی نظر بندی کو غیر اخلاقی اور غیر جمہوری قرار دیا ہے۔ مودی حکومت نے وائی سری نگر اور بڈگام اضلاع میں مزید 8 پولیس تھانے اور چوکیاں قائم کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ حق خود ارادیت کی آواز کو دبایا جا سکے۔ حکم نامے کے تحت احمد نگر، سنگم، چھانپورہ، بمنا، شالٹینگ، ٹنگپورہ، کھمب اور مانچوا بڈگام سے نئے تھانے اور چوکیاں قائم کی جائیں گی۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی نسل کشی کے پیش نظر 100 سے زائد ممتاز شہریوں اور بھارتی مسلح افواج کے 5 سابق سربراہوں نے صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے جس میں نفرت پھیلانے والوں کی خلاف ورزی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں حال ہی میں منعقدہ متنازع ہندوتوا کانفرنس سمیت مختلف مواقع پر بھارتی مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کے مطالبات پر سخت اظہار برہمی کیا گیا ہے۔ اور حکومت پاکستان نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، انہیں اپنے مذہبی تہوار منعقد کرنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ بھارت اور دبئی سمیت دنیا بھر سے پاکستان آئے ہندو یاتریوں کے ہیں جو ان دنوں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ میرا نام ورونا ملہوترا ہے اور میں نیو دہلی انڈیا سے آئی ہوں، اور یہاں آ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے یہاں آنے کا، جو شاید کسی کو ملے نہ ملے۔
पर ऐसे आना और यहाँ पे ऐसे वेलकम होना और ये मंदिर को देख के दादा गुरु महाराज जी की समाधि को देख के ऐसे इतनी ठंडक मिल रही है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हम कितने खुश हैं। और पाकिस्तान की तरफ से हमारे को बहुत अच्छी वेलकम मिली। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। फ्यूचर में भी हमारी ऐसे ही दोनों साइड के, चाहे इंडिया के जो लोग हैं वो पाकिस्तान आए, पिलग्रिमेज पे, और पाकिस्तान के लोग इंडिया जाएं और ऐसा ही प्यार बना रहे। हम दिल्ली से आए हैं। टोटल जो बंदे आए हैं सब आश्रम में, वो तकरीबन 200 के करीब आए। वहाँ पर इतना अच्छा इंतजाम था कि हमारा अपनी जो एम्बेसी, हमने अपना जो पार किया बॉर्डर, उसको थोड़ा टाइम लगा, परंतु जो आपका बॉर्डर हमने पार किया उसमें बिल्कुल भी हमें समय नहीं मिला। यहाँ आकर वो तमन्ना पूरी हुई और दिल से मतलब शांति हुई, दिल से खुशी यहाँ। इतना अच्छा वेलकम, इतना अच्छा यहाँ खाना, सिक्योरिटी। अफगान उबरी हुकूमत के वजारत दिफा ने कहा है कि 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक नई फौजी फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजारत दिफा के तर्जमान इनायतुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक नई फौजी फोर्स बनाने की कोशिशें जारी हैं, जिसमें मुजाहिदीन को ज़्यादातर तरजीह दी जाएगी। उबूरी हुकूमत ने बाद साबिक सिक्योरिटी एहलकारों को अपने अहदों पर बरकरार रखा है और वो सरगर्म हैं। तर्जमान वजारत दिफा ने मजीद कहा कि 20 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी है जिसको वजारत दिफा में नज़्म व ज़ब्त तश्कील देने का काम सौंपा गया है। उन्होंने साबिक हुकूमत के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालबा किया कि वो वापस आकर तरक्की याफ्ता अफगानिस्तान के लिए काम करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हमारी सियासत का महवर अवाम की खिदमत करना है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सवाबिक इलाके मानेरी में 9 मुंतखब काउंसलर्स के इज्तिमा से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत न सिर्फ अपना आइनी वक्त पूरा करेगी बल्कि आइंदा इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी भी हासिल करेगी। स्पीकर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान माजी में हर हुकूमत का हिस्सा रहे। इस वक्त वो बेरोजगार हैं, इसलिए कभी लॉन्ग मार्च की बातें करते हैं और कभी मिलियन मार्च की। उन्होंने कहा कि जिले भर के अस्पतालों और तालीमी इदारों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सवाबी के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की मयारी सहूलियात घर की दहलीज पर फराहम की जा सकें। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में अवाम की मर्जी से अहल उम्मीदवारों में पार्टी टिकट मेरिट पर तकसीम किए जाएंगे। नौशहरा में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों से खिताब करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पहले भी तहरीक इंसाफ का गढ़ था और अब भी तहरीक इंसाफ का गढ़ रहेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर उन पर एतमाद करते हुए उन्हें PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का ओहदा सौंपा है। उन्होंने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह सूबे में पार्टी को मुनज़्ज़म करना है। नाज़रीन, कराची में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि कारकुन हमारा सरमाया है और उनकी मेहनत की वजह से आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का मंशूर का बुनियादी नुक्ता है कि इंसाफ की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। उन्होंने कहा कि निचली सतह पर तंजीम साजी में वर्कर्स का किरदार अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली हैदर जैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। सिंध में हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी और माफिया से है। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करवाई है। हेल्थ कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत ने कहा कि आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है। हुकूमती इक़दामात की वजह से रवां साल महंगाई में नुमायां कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत घरों की तामीर और नौजवानों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे फराहम कर रही है। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत अशिया ज़रूरिया रियायती निर्खों पर दस्तयाब होंगी। वज़ीर ममलकत ने कहा कि हुकूमत दासू और भाषा समेत मुल्क में 10 नए डैम तामीर कर रही है, जिससे सिस्टम में 10,000 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा। वज़ीर ममलकत बिला इतरात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने यह भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म के इक़दामात की वजह से रवां माली साल के पहले 6 माह में बरामदात रिकॉर्ड 25% इजाफे के साथ 15.125 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई हैं। पिछले माली साल के पहले 6 माह बरामदात 12.110 अरब डॉलर्स थीं। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ दिसंबर में 32% इजाफे के साथ बरामदात 2.761 अरब डॉलर की हुई हैं, जो पिछले साल दिसंबर में 2.3
$3.66 अरब थीं। उन्होंने कहा कि बरामदात में इजाफे का रुझान ऐसे ही रहा तो इंशाअल्लाह रवा माली साल के आखिर में मुल्की बरामदात का हजम $30 अरब से जायद होगा, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बरामदात होंगी। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक ऐसा लीडर मैसर है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ बना और इस्लाम की असल असास, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल रियासत मदीना और उसके उसूल हैं, उनको इल्मी सतह पर ज़ेर बहस बनाया। अपने ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान की जुर्रत और हिकमत की वजह से आज इस्लामोफोबिया पर सदर प्यूटन जैसे आलमी लीडर उनसे खुलकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियां मफरूर एनआरओ और लेन देन के चैंपियन हैं। चोरी पकड़े जाने पर पांव पड़कर डील करना शरीफ खानदान की पुरानी रीत है। और नाज़रीन, मुल्क की तरक्की में पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी न सिर्फ वक्त का तकाजा है बल्कि हमवार तरक्की के लिए इसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, पाकिस्तान की बरामदात का मेन गेट कराची अमन के बाद ग्रोथ में सबसे ज़्यादा है, जिसके लिए तवानाई की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक बिन कासिम 3 पावर प्लांट जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं। शहर कराची में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिन कासिम 3 की तकमील के हवाले से हमारे नुमाइंदे सादिक बलोच की रिपोर्ट देखिए। रोशनियों का शहर कराची, जिसका वसी दामन पाकिस्तान के कोने कोने से आए हर पाकिस्तानी का मेज़बान है, इसलिए तो ये हमारा मिनी पाकिस्तान है। धुंधली सियासत और खौफ के आसेब ने इस शहर बेमिसाल को सालों ज़दोकोब किए रखा, मगर नीलगू समंदर जैसा दिल रखने वाला कराची सबको अमा दिए हुए है। तकरीबन 3 करोड़ आबादी के इस शहर और इसकी सनत को बिजली की फराहमी और कुंडा सिस्टम से निजात जैसे मुश्किल अहदाफ के इलेक्ट्रिक ने इंटेलिजेंस निज़ाम और कम्युनिटी शराकत से अबूर किए। अब सनती शोबा ज़ीरो लोड शेड है, जबकि 5 लाख कुंडे ख़त्म हो चुके, ट्रांसमिशन लाइन्स इंसुलेटेड हो चुकी और जून 2022 तक लाइन लॉसेस 15% तक कम करने का प्रोग्राम है। तेज़ रफ्तार तरक्की के सबब शहर की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए के इलेक्ट्रिक मुल्क की पहली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो अपना तीसरा पावर प्लांट मुकम्मल करने जा रही है। कराची के बारे में अगर हम उम्मीद तौर पर बात करें तो कराची की जो पावर की डिमांड है, रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो तकरीबन 5 से 7% के दरमियान जो है ग्रो करती है पाकिस्तान के मुकाबले में, जो ज़्यादा ग्रोथ होती है, बिकॉज़ कराची जो है पाकिस्तान की जो एक इकनॉमिक वैल्यू चेन है उसका हब है, उसका इंजन है। कि इलेक्ट्रिक इस चीज़ को सामने रखते हुए अपने जितने प्लान्स हैं उनका तरतीब देता है और कोशिश करता है कि उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली अपनी जो इन्वेस्टमेंट के जो फोरकास्ट है और उसकी प्लानिंग है वो उसको बिलतरतीब उसको टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट करे। बिन कासिम 3 पर 90% काम मुकम्मल हो चुका है। कोरोना वबा की पेचीदा सूरत हाल के बावजूद ये प्लांट पाकिस्तान में सबसे कम मुद्दत में तामीर होने वाला RLNG पावर प्लांट है। कंबाइन साइकिल सिंगल सॉफ्ट टर्बाइन सिस्टम की वजह से इसका एफिशिएंसी रेट बेहतरीन है। इसकी मजबूरी पैदावार 900 मेगावाट होगी। बिन कासिम पावर स्टेशन 3 BQPS 3 भी इसको उर्फ़ आम में हम कहते हैं। ये $650 मिलियन US मालियत का स्टेट ऑफ द आर्ट पावर प्लांट है, जिसके अंदर सिमेंस की स्टेट ऑफ द आर्ट एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हामिल गैस टर्बाइंस इंस्टॉल की गई हैं और इसके साथ जितना भी इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो इस वक्त अपने मराहिल में है तकमील के। इस प्लांट की तकमील से 2023 तक कराची को 93% लोड शेड फ्री करने में मदद मिलेगी। कराची में बिजली की तेज़ी से बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र तेज़ी से काम जारी है। इसकी तकमील से KE को 7 अरब रुपए सालाना बचत के साथ साथ मुल्की कौमी पैदावार में 300 अरब रुपए का भी फ़ायदा होगा। बिन कासिम पावर प्लांट 3 की तकमील से कराची की सनती और तिजारती ज़िंदगी में बेहतरी के साथ साथ कराची के शहरियों की भरपूर अंदाज में रोशनियाँ बहाल होने जा रही हैं। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बिन कासिम पावर प्लांट, कराची। मुआवने खुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर ने चकवाल के इलाके बलकसर में अदरक की फसल की पाकिस्तान में पहली कामयाब काश्त का इफ्तिताह किया। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली ने डॉक्टर सानिया को अदरक की काश्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डॉक्टर सानिया ने कहा कि मुल्क में तखफीफ गुर्बत के लिए ज़राई तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। अदरक की कामयाब काश्त मुल्क के ज़राई शोबे के लिए खुश आइंद है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत, निजी शोबा, तालीमी इदारे और साइंसदान मिलकर मुल्क में ज़राई तरक्की के लिए वैल्यू चेंजर को फ़रोग दे सकते हैं। तकरीब का इनेकाद एग्री ऑनिक्स फार्म्स की जानिब से किया गया था।
नुमाइंदे खसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर आलमी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सरकारी सरपरस्ती में अक़लियतों को उनकी इबादत से रोका जा रहा है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि आईन पाकिस्तान मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है और तमाम मज़ाहिब के लोगों को वही हुकूक हासिल हैं जो किसी मुसलमान को हासिल हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दीन है और जबरी तौर पर किसी को मजहब तब्दील कराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हिंदुस्तान में परसों जुमे के दिन जब नया ईस्वी साल आ रहा था तो एक तरफ मुसलमानों की मसाजिद के बाहर जुमे की सफ़े नहीं बिछाने दी गई और दूसरी तरफ मसीहियों को न्यू ईयर की तकरीबात नहीं करने दी गई, क्रिसमस की तकरीबात नहीं करने दी गई। और आज हम यहाँ बैठे ये बात कहना चाहते हैं आलमी दुनिया से कि पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी उंगली उठाते हो, वहां जो कत्लेआम हो रहा है, वहां जो मुसलमानों को कहा जा रहा है, मसीहियों को, सिखों को, निचली जात के हिंदुओं को क्या आप हिंदुस्तान से निकल जाओ, वहां तो कोई इंसानी हकूक का इदारा नहीं बोलता, वहां पर तो सारे खामोश है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि हम सब ने मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत मुल्क को मजबूत बनाना है और उसकी तरक्की के लिए जिद्दोजहद करनी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि OIC और तमाम इस्लामी ममालिक तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए मुसलमानों की नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत और जज्बात से दुनिया को आगाह करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं और उन्हें अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पूरी आज़ादी हासिल है, जबकि भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा से 4 सदस्य से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फजल मोहम्मद खान ने कोयटा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुल्क और सूबे की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बैन सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ और सूबों के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। नाज़रीन, पाक बहरिया के जहाज PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान ओमान का दौरा किया। ओमान की बंदरगाह क़ुम आमद पर ओमानी बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने ओमानी हुकाम से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। PNS तबूक ने इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। और DHA मुल्तान ने फूड कोर्ट के शानदार इफ्तिताह के साथ साल 2022 को पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा है। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शराक हैदर ने फूड कोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर मंसूबे को आवाम के लिए तफरीह का खूबसूरत मकाम करार दिया। उनका कहना था कि CPEC मंसूबों के बायस मुल्तान की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। DHA मुल्तान न सिर्फ एक रिहायशी मंसूबा है बल्कि ये जल्द शहर के एक मौशी मरकज़ की अहमियत इख्तियार कर चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान का पहला बैनुल-अक़वामी गोल्फ कोर्स का क़याम अपनी जदीद सहूलियात और दिलफरेब मनाज़िर की वजह से मुल्क में खेलों के मुतालिक सयाहत को फ़रोग़ देगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की खबरों के साथ मैं हूं कासिम अली। सबसे पहले आपको आगाह करें कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में कहीं बादल बरसेंगे और कहीं खुश्क सर्दी के साथ धुंध का राज रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई है।
اسلام آباد میں موسم آج سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ بالاکوٹ، مانسیرہ، ایبٹ آباد اور سوات کے اضلاع میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بلوچستان کے زیادہ تر حصوں میں کل سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ بعد ازاں یہ بارش کا سلسلہ جو ہے ملک کے زیادہ تر حصوں میں پھیل جائے گا، جس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور سندھ کے حصے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں بھی کل شام رات سے جو ہے بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ وقفے وقفے سے مزید 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا، اور اسی طرح مریل دیاز میں بھی برف باری کی جو ہے وہ توقع ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود اور موسم سرد رہے گا، تاہم شمالی اور شمال مغربی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور ملکہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں دھند چھائی رہے گی، جبکہ خطہ پوٹھوار، سیالکوٹ، ناروال اور گجرات میں کہیں کہیں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سرد و خشک موسم کے باعث نہ صرف دھند بڑھنے، فصلوں پر مضر اثرات مرتب ہونے کا بھی کبھی امکان ہے، بلکہ اس سے موسمی بیماریوں میں بھی شدت آ سکتی ہے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ بلتستان ڈویژن کے 4 اضلاع میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ قاسم نسیم رپورٹ کریں گے۔ بلتستان ڈویژن کے 4 اضلاع میں رات برف باری ہوئی۔ سکردو شہر میں 2 انچ جبکہ بالائی علاقوں میں 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ شدید برف باری سے سکردو، گانچھے، شگر اور کھرمنگ کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ برف باری کے باعث آج اسلام آباد اور سکردو کے درمیان فضائی سروس بھی معطل رہی۔ برف باری سے علاقے میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج سکردو شہر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1 ڈگری تک گر گیا، جبکہ دن کا کم از کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس شدت کی سردی سے ندی نالوں کا پانی بھی جم چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جس سے علاقے میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، سکردو۔ گلگت اور گرد و نواح میں گزشتہ شب سے موسم ابر آلود ہے اور وقفے وقفے سے بارش بھی ہو رہی ہے، جبکہ پہاڑ برف سے ڈھک چکے ہیں۔ ہنزا، نگر، استور اور غزر میں برف باری کی وجہ سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ تفصیل جانیں گے اکرام نجمی سے۔ گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں کی طرح گلگت ریجن کے تمام اضلاع میں بھی گزشتہ رات برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ ضلع ہنزا اور نگر کے بالائی علاقوں میں 6 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے، جبکہ ضلع غزر کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری سے نظام زندگی متاثر ہے۔ ضلع استور میں رات بھر جاری برف باری کے باعث سڑکوں پر برف جمنے سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر رہا۔ ضلع استور میں شدید سردی کے باعث واٹر سپلائی بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ گلگت ریجن کے تمام علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ موسم کے خرابی کی وجہ سے اسلام آباد اور گلگت کے درمیان فضائی سروس بھی معطل رہا۔ اکرام نجمی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ضلع ہنزا۔ اور آخر میں ملک کے چند اہم شہروں کی ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد 3، لاہور 5، کراچی 13، پشاور 3، کوئٹہ 3، گلگت -1، مظفر آباد 1، مری 1، دیر -3، مالم جبہ -2 اور چترال میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ آپ کا قاسم۔ ناظرین، جب بات کی جائے سرد موسم کی تو سرد لہر کے آتے ہی شہر قائد کے باسیوں کے کھانے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی پر رپورٹ تیار کی ہے حسن ناصر صدیقی نے۔ کراچی میں سردیاں یوں بھی چند روز کی مہمان ہوتی ہیں، تاہم سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ لذت کام و دہن کے لیے شہری اپنے گھروں سے باہر نکل پڑتے ہیں۔ ویسے تو مختلف پکوان اور مشروبات سرد موسم کا لطف دوبالہ کرتے ہیں، لیکن ان دنوں مختلف مقامات پر مچھلی کے شوقین افراد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مزیدار مچھلی کی مختلف ڈشز کا لطف اٹھاتے ہیں۔ موسم اچھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈ ہو گئی ہے تو یہاں پہ مچھلی لینے کے لیے آئے، خود بھی کھائیں گے، فیملی کے لیے بھی لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ اس موسم کو اچھے طریقے سے ہم انجوائے کریں گے۔ آؤٹنگ سی بھی ہو جاتی ہے ایک طرح سے اور کھانے کا بھی لطف آ جاتا ہے اور بچے بھی انجوائے کرتے ہیں۔ کوئٹہ سے آیا ہوں کراچی، یہاں پر میں فش کھانے آیا ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ سیزن چل رہا ہے سردیوں کا تو اس وجہ سے ہم یہاں حسین اسکوائر میں آئے فش کھانے۔ کوئٹہ سے آئے ہیں فیملی کے ساتھ، ادھر جو ہے ہم لوگ بہت موسم بھی انجوائے کر رہے ہیں اور جو ہے
फिश एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, इस मौसम में मछली खाने का मज़ा ही अलग है। मछली फरोश मछलियों की मुख्तलिफ इक़साम से मज़ेदार डिशेस तैयार करके खरीदारों के लिए पेश करते हैं। सर्दियों में ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है लोगों की ना, खूब लोग आते हैं मछली खाने के लिए और मछली हमारे पास तमाम वैरायटी मतलब मौजूद होती है हमारे पास। हमारे पास धोता, रहू, पापड़, मुश्का, हीरा, झींगा भी रखते हैं हम लोग। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने का अपना ही मजा है, ताहम फैमिलीज के साथ फ्राई की हुई और मुख्तलिफ तरीकों से तैयार की गई मछली मौसम की इंजॉयमेंट को बढ़ा देती है। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए कराची के शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स का रुख किया और मज़ेदार मछली का लुत्फ उठाया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पिंडी घेब के शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद तफसील आसिफ साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम सरमा की रात होते ही पिंडी घेब के शहरी दोस्तों के साथ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर लेते हैं। गर्म फिश की खुशबू दूर से ही भूख जगा देती है। अफगानी टिक्के ऐसे के मुंह में जाते ही जायके की नई दुनिया मुतारिफ करा देते हैं। अरे अरे ज़रा लम्हा रुको, आपने अभी तक कलमी टिक्के तो खाए ही नहीं। बीफ हो, चिकन हो या मटन हो, कलम में परोए हुए टिक्के जायके में अपनी मिसाल आप हैं। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, फूड पॉइंट पर शहरियों की रौनकें बहाल होती जा रही हैं। माशाल्लाह यहाँ का ये रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और सर्दी की शिद्दत भी अब बढ़ रही है, तो उस शिद्दत को कम करने के लिए हम यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे खाया और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। यहाँ पे सीख कबाब, मलाई बोटी, ग्रिल फिश, लेग पीस, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हम बहुत ही उम्दा तरीके से बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज़ करते हैं। पिंडी घेब के शहरियों का कहना था कि वो सर्दी के मौसम को खूब एंजॉय करते हैं। शहरी दोस्तों के साथ बैठकर खुद भी गर्म फिश, कलमी टिक्का और अफगान बोटी खा रहे हैं और अपने साथ पैक करवा के अपनी फैमिली के लिए भी ले जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा आसिफ साबरी, PTV न्यूज़, पिंडी घेब, अटक। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश काली घटाओं ने जलथल एक कर दिया। सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला जारी है और दारुल हुकूमत रियाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में काली घटाएं गरज चमक के साथ खूब जमकर बरसीं। बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। सऊदी हुकाम ने शहरियों समेत गैर मुल्की सयाहों को सहराई वादियों में गैर ज़रूरी सफ़र करने से मना किया है। सऊदी अरब के इलाके तबूक के पहाड़ी सिलसिले अलवस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ी और मैदानी इलाके में सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सऊदी और गैर मुल्की शहरियों को पहाड़ों का रुख करने पर मजबूर कर दिया, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। बर्फबारी की वजह से मुतादिद इलाकों में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। और फ्रांस अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय यूनियन की सदारत करेगा। फ्रांस को यूरोपीय यूनियन की सदारत मिलते ही एफिल टावर को नीले रंग में रंग दिया गया। एफिल टावर पर यूरोपीय यूनियन परचम बना दिया गया है। नीले रंग में एफिल टावर लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है।